Pares. 5-0 run agad yun ah. Ang yabang-yabang. Ang pangit-pangit. Yani na kayo. Finals bound na na sila paring Ronald. Okay, back to you, ball game. Okay, pasok. AAO na double team. Ulit. JC. Foul. Unsportsmanlike foul. Para kay Gaki. Ball possession, let's do free throws. First throw. Masok. Second throw. 2 for 2. Sa inyo pa. 7-0 na tayo. Para sa Mekos. 4 alas. 4 alas. Wala. Hindi na wala ko ni Alpi. 2-8. No basket now. No basket. Foul on Jonas. Eric. To Emo. To Eric ulit. Eric. Wow, behind the back. Kaso turnover. Quadro alas. Quadro alas. Wala ka rin. Quadro alas tumanda. Rocky, wala ka rin, Rocky. Tumitoy. Ilan i-excite. Net lang agad tayo. Foul on Joy. Second personal foul para kay Joy. First team foul para sa Mekos. Dalawa, Joy. First personal team. Hindi, set. First second team foul. Sorry. Sama lang. Sorry. 2 points para sa Mekos. Juarez. JC to Joy. Quadro alas. Wala. Eric Kudani. Natabi ka pasa. Ang ganda ng pasa. Obra. Eric. 12. Wala pa rin. Okay. Joy! Out of bounds. Right on. Time out! Time out! Go Pares! Okay, back to you, ball game.
JC. Bibigay Joy. To Oba. Oba, backing down. Fadeaway shot is good. For three. Malakas. Rebound ni Oba. 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 To Maki. To Joy. Let's go, let's go. Para kay Oba wala. 2 points para kay Oba. Ikaw pa rin ang bibigo, ang bibigo. Emo. Sudea. Diwata, oops! Pero may foul. Foul on Oba. First personal foul on third team foul. First throw. Pumasok. Time out! Becus. Grabe ang init. Ang hot. Nandito kasi ako. Okay, back to you, Oye. Ang mananalo dito ay mag-advance na rin sa finals kaharap ang Savages. Record para maganda. Oo. Ano, parang sa bagong call tayo si... Second throw para Eh, dito, hindi ko pagbibigyan yan dito. 47-44. Wala, rebound, kakapit. Wow! May pera! Grabe naman galaw yun. Ang parisan. JC! Foul! By Alvin. Nakaharap ka kasi dyan lagi. Dalawa, tatlo. Dalawa lang. Shoutout ko sa Reno dyan. Kaway naman yun, sa Reno. Pero sa Reno dyan. Okay. Sila. Okay, sige. Okay. Second throw. 2-4-2. Ian Montañez. AAA. Aspetic. To AA. Sumalak sa short. Rebound ni Oba. Lumaki. Maki. Boy, para kay Maki. Ian. To AA. Foul on Oba.
number 29, pushing foul. Time out! Umalis! Si, damihan mo yung pal mo, si. Damihan mo. 4 fouls. 51-47 in favor of Mekus. Okay, back to you, ball game. Black ball, black. JC. JC. Tinira. Wala. Natapik. Nakuha. Foul on JC. Number 20. Penalty. Sabi ko sa'yo, si. Ayaw maniwala sa akin eh. Penalty daw, penalty. 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 Justice Choi. Kaya mainit. First goal, Ian. The Batang Riles. Yes, sir. Ay, tama naman ang magandang bitaw mo, Choi. Doon sa malaking court para tingnan natin sino pati bayan ngayon sa Reyes Williams sa Mene. Kaya mahirap yun. Pagod. Second row. Pag malawak, mahirap. 2-4-2. Para kay Ian. Dalawa na lang ang naman. Jonas. From Iloilo. Tusoy. Traveling. Si Cuadro Alas. Evo. Tuege. Hop step. Pulls it up and scores. Hold na tayo mga kaibigan. And Maki. Maki. Marble Pat. Black ball. 9 seconds to shoot. Shoot! Pumasok. Ang tira. Ni Cuatro Alas. Ang ganda ng tira. Gusto nila lang ito. Ian! Hotel pala. Sorry, Bigay. Sorry. Ayan, harap. Hotel pala yun. Maki. Uses the screen. Pulls it up. Wala. Rebound ng Batang Iloilo. Yes, sir. Gumagna. JC. To Joy. The welterweight champ. Ang ganda ng drop. Pero may foul. Kay Evo. Second personal foul para kay Elias. First throw para kay Maki. Yes, sir. 56-53 ang ating score. 2 minutes and 47. Second throw ni Maki. Wala. Pushing pa, JC. Penalty na, penalty. Sige. Second personal foul, JC. Malaking court para maganda. Kaya na, kaibigan. Mga bata, hindi na babata. Natsaka goal man. Para mahirap yun ah. First throw. Wala. Yan po sa katong court, ginagamit ko sa hindi ko parang ganyan. Pero magpapalaki
papalagi ako doon. Protect 8, pero hindi lang yung protect 8 solid. Ang idadrop na yung mga magagaling. Hindi sila pwedeng... Second row. Pumasok. Okay pa rin ba isa queen? Dalawa na lang kalamangan. Joy, nagwala. Yes, sir. Ubod para kay Joy. Grabe si Joy. Tuos. AA. To Ian. For 3. Rebound. Down. Press the foul. On. Obra. Third personal foul para kay Obra. Stoy! Bahala sila. Bonus free throw para kay Obra. Ay, Obra. Konti lang, konti lang. Yes, sir. Unlimited shot. Black and foul. Penalty. Black and foul. Mark, pasok Mark! May naman siya, Fred? Pasok, sige, pasok. Mark! Pasok! Dalawa. First free throw. Ng welterweight champion. Pag-finals. Second free throw. IBF interim champions. Wala. Patay, apat pa. On JC. Third personal foul on JC. Penalty. Yan sinasabi ko sa'yo. Tuliban! First throw. Wala. Second throw. Sablay! Lumanay lang kasi. Wala pa rin. Ang ganda ng baksaw. Maki to JC. Off the flat shot is good. AA to Ian. To AA. Save ball. Hoy, ingat sa foul! 62-57. Jehan to Emo for 3. Malakas. One minute and 47. I know! Jonas to JC. Para kay JC. Lumog na ang laman ng Megus. At naubos na ang laman ng styro. Kaya pala mo ba ako? Okay, back to you, Boye. Kumpare ko naman yan eh. Alam niya yan. AA, ang bola, nagpapaba. To Eric. To Ian, libre sa press. Wala pa rin. Rebound Jonas. Fire. Oh, Jehan. Penalty. Okay, pasok. Substitution. Sub.
Rebound, nakuha ni Jackie. Binigay kay Eric. Nasabay ka pasa. Austria. Sablay! 28 for 3, short. Out of bounds. JG. Grabe naman yun, JG. Points. Lumobo na ng gulo yan na naman. 11. Ian. Nuevo. Ano tawag? Injury timeout, injury timeout. Kayo na bola ka. Black ball, red o same ball? Same ball. Ano ba tawag? Foul o out of bounds lang? Okay, kick ball, okay. AA. Sablay! Bumiyak. Wala. Rebound. Hindi nagkakaroon na. Joy, nagtutuloy na ako. Joy ulit. Sobra. AC. Wala. Rebound ni Ian. To AA. To Eric. Ayan kay Eric. Ang ganda ng pasa kay Dani, pero may foul para kay Joy. 4 alas foul. Saan sila kapag may number? Ano yan, liga dito? Sali ka dyan? First throw ni Dani. Ayoko na. Kung dito, ito. Dito, may kaldas. Dito, timer. Ako, ito mo ngayon. Oo. Second throw. Wala pa rin. 12 seconds remaining. Dito doon. Sana ba sagot ko pa tayo mo? JC. Wala. 2 seconds. And up. Turn. Quarter. 68-57 in favor of Megos. 11 point lead para sa Megos.